ہزار داستان بائے انور علی جی۔ صبح رمیش خیال کی آنکھ کھلی تو اسے رات کا خیال آیا۔ رات کا خیال آتے ہی اس پر سرخوشی سی طاری ہو گئی۔ کیوں نہ ہوتی، وہ خیال ہی ایسا تھا۔ کل رات آرزو اس کی ہو چکی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے جسم میں بجلی سی بھر گئی۔ وہ بستر سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر انگڑائی لی اور واش روم میں گھس گیا۔ خوشی خوشی اس نے شیو بنایا، پھر نہا دھو کر باہر نکلا۔ وہ ابھی آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا کہ لاؤنج میں رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ رمیش خیال برش ڈریسنگ ٹیبل پر ڈال کر اپنے کمرے سے نکلا اور ریسیور اٹھا کر ہیلو کہنا چاہا، لیکن اس کی آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ باوجود کوشش کے اس کی زبان پلٹ نہ سکی۔ دوسری طرف رمیش خیال کا کوئی دوست تھا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ ریسیور اٹھا لیا گیا لیکن کوئی بول نہیں پا رہا تو اس نے کہا، ہاں رمیش۔ ادھر رمیش خیال نے جواب دینے کی لاکھ کوشش کی، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ تو دور کی بات، ایک حرف بھی ادا نہ ہوا۔ اس کی زبان مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی کہ اس کی زبان بند ہو گئی ہے، وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور زور سے پٹخا اور مہرو کے کمرے کی طرف بھاگا۔ مہرو کمرے میں نہ تھی، وہ کالج جا چکی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا نیچے آیا۔ ماموں کے بچے بھی اسکول جا چکے تھے۔ ماموں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتے کا انتظار کر رہے تھے اور مومانی کچن میں مصروف تھی۔ رمیش خیال بدحواسی سے بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور ماموں کی نظر جب اس کے چہرے پر پڑی تو وہ پریشان ہو کر ایک دم کھڑے ہو گئے۔ رمیش خیال کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو رہا تھا۔ رمیش خیال بے اختیار ماموں رشید سے لپٹ گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے اسے اپنے سے الگ کر کے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھر کے پوچھا، یہ تمہارا چہرہ اس قدر کیوں تمتما رہا ہے؟ رمیش خیال کوئی جواب دینے کے بجائے پھر ماموں سے لپٹ گیا۔ کیا ہوا بیٹے؟ انہوں نے اسے اپنے سے الگ کر کے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھر کے پوچھا، یہ تمہارا چہرہ اس قدر تمتما کیوں رہا ہے؟ رمیش خیال کوئی جواب دینے کے بجائے پھر ماموں سے لپٹ گیا۔ اتنے میں مومانی سمینہ بھی ناشتے کی ٹرے پکڑے کچن سے نکل آئیں۔ انہوں نے رمیش خیال کو اپنے شوہر سے پاگلوں کی طرح لپٹے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ ارے کیا ہوا رمیش؟ انہوں نے ٹرے میز پر رکھی۔ مومانی کی آواز سن کر وہ ماموں کو چھوڑ کر مامی کی طرف لپکا۔ اس نے ان کے دونوں شانے تھامے اور پاگلوں کی طرح انہیں دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ لال بھبو کا ہو رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ خیر تو ہے رمیش؟ مومانی نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ کچھ بولتا ہی نہیں، ماموں رشید الجھن بھرے لہجے میں بولے۔ تب رمیش ایک دم ماموں رشید کی طرف پلٹا اور بہت بے بسی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے نفی میں ہاتھ ہلایا۔ ہیں؟ کیا تم سے بولا نہیں جا رہا؟ ماموں رشید نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے وضاحت چاہی۔ رمیش خیال نے اپنی گردن زور زور سے اسپات میں ہلانا شروع کی۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ ماموں رشید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، تم ادھر آرام سے بیٹھو۔ پھر وہ مومانی سے مخاطب ہوئے، ذرا اس کو پانی پلاؤ۔ مومانی سمینہ بھاگ کر پانی لے آئیں۔ انہوں نے رمیش خیال کو پانی دیا۔ رمیش خیال نے جلدی سے اسے پی لیا، لیکن اس کی زبان نہ کھلی۔ پھر مومانی ماموں کو جتنے ٹوٹکے آتے تھے سب استعمال کر ڈالے۔ اس سے مختلف قسم کے سوال کر لیے، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ اس کے گلے میں کوئی تکلیف نہ تھی، زبان میں کوئی خرابی نہ تھی، وہ معمول کے مطابق حرکت کر رہی تھی، ہر چیز نارمل نظر آتی تھی۔ اس کے باوجود اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تب مومانی نے مشورہ دیا، آپ رمیش کو فوراً ہاسپٹل لے جائیں، اسے کسی گلے کے اسپیشلسٹ کو دکھائیں، یہ معاملہ کہیں سنگین نہ ہو جائے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، یہ کہہ کر ماموں رشید نے رمیش کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو بھائی۔ رمیش فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی حالت خراب تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ رمیش پریشان مت ہو، ہسپتال چلتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ماموں نے اسے تسلی دی۔ رمیش خیال نے اداسی سے گردن ہلا دی۔
ماموں اسے لے کر شہر کے ایک بڑے ہاسپٹل پہنچے۔ وہاں ڈاکٹروں نے اس کے گلے کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ انہیں کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ پھر احتیاطاً انہوں نے 2-3 ٹیسٹ لکھ دیے۔ وہ ٹیسٹ کروا کر رامیش خیال گھر آ گیا۔ ماموں رشید دفتر چلے گئے۔ مہرو کالج سے واپس آ چکی تھی اور ممانی اسے ساری صورتحال بتا چکی تھی۔ رامیش خیال جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، وہ دوڑ کر اس کے نزدیک پہنچی اور بے قراری سے بولی، بھائی کیسے ہو؟ بہن کو دیکھ کر وہ بے قابو ہونے لگا۔ پھر اس نے فوراً اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سوچا اگر وہ بے قابو ہوا تو اس کی بہن کا جانے کیا حال ہوگا۔ وہ چھوٹی ہے، اسے اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ اسے دیکھ کر رامیش خیال نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ اس مسکراہٹ میں بڑا دکھ تھا۔ تمہیں کیا ہوا بھائی؟ تمہیں کس کی نظر لگ گئی؟ مہرو نے بے قراری سے اس کے دونوں بازو تھام لیے۔ رامیش خیال نے نفی میں گردن ہلائی، پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگائے۔ مہرو نے اپنی انگلیوں پہ نمی محسوس کی۔ رامیش خیال کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ مہرو اپنے بھائی کو اوپر کمرے میں لے آئی اور اس کے سامنے کاغذ قلم رکھ کر بولی، بھائی مجھے لکھ کر بتاؤ سب کیسے ہوا۔ رامیش خیال نے کاغذ قلم لے کر صبح سے لے کر اب تک کی رویداد لکھ دی۔ اس نے آخر میں لکھا، مہرو میں قوت گویائی سے محروم ہو گیا ہوں، بولنا چاہتا ہوں لیکن الفاظ ادا نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر کی نظر میں بالکل ٹھیک ہوں، پھر بھی اس نے چند ٹیسٹ کروائے ہیں۔ کل رپورٹیں ملیں گی۔ میری بہن تم پریشان مت ہونا، انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تم میرے لیے دعا کرو، اور ہاں آرزو کو بتا دو کہ تمہارا رامیش گنگا ہو گیا ہے۔ اب وہ زندگی بھر تم سے تمہاری باتیں سنے گا، تم سے کچھ کہے گا نہیں۔ جب یہ بات آرزو کو معلوم ہوئی تو وہ تڑپ گئی۔ فوراً اس کے دماغ میں کسی کے الفاظ گونجے، جو میرے اور تمہارے درمیان آئے گا میں اسے برباد کر دوں گا۔ رامیش خیال اس کے بیچ میں آ گیا تھا۔ وہ رامیش خیال کی منکوہا بن گئی تھی۔ اوہ، تو کیا بربادی کا سفر شروع ہو گیا؟ اسی لیے تو وہ روک رہی تھی، نکاح سے انکاری تھی، کسی نے اس کی نہیں سنی۔ لو اب دیکھ لو، اس کی بات نہ ماننے کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ وہ بے حد اداس ہو گئی۔ اس نے مہرو کو خاصی تسلی تشفی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کا اپنا قرار لٹ گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا وہ مہرو سے جو کچھ کہہ رہی ہے ان لفظوں میں جان نہیں ہے۔ یہ اندھونا خبر سن کر وہ سیدھی اپنے باپ کے پاس پہنچی۔ اس کی طبیعت تو پہلے ہی ٹھیک نہ تھی، اس خبر نے اس کی بالکل ہی جان نکال لی۔ وہ نڈھال سی کمال رائے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس وقت ڈیک میں غزلوں کا کیسٹ لگائے بیڈ پر لیٹے آنکھیں بند کیے غزلوں سے محفوظ ہو رہے تھے۔ آرزو نے ایک نظر باپ کو دیکھا اور پھر ڈیک کا بٹن آف کر دیا۔ کیسے بند ہوئی تو کمال رائے چونک پڑا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں آیا ہی نہیں کہ ڈیک کیسے بند ہوا۔ آنکھیں کھولیں تو سامنے آرزو کو پایا۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ایک تو آرزو کا اس وقت کمرے میں آنا اور پھر چلتا ہوا ڈیک بند کر دینا، ضرور کوئی غیر معمولی بات تھی۔ کیا ہوا آرزو؟ کمال رائے نے آرزو کا چہرہ غور سے دیکھا۔ وہ پیلی پڑ رہی تھی اور آنکھوں سے نقاہت ٹپک رہی تھی۔ بابا کچھ ٹھیک نہیں، میں نے منع کیا تھا نا، آپ نہیں مانے، آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ آرزو بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے رامیش خیال کی قوت گواہی چھین لی ہے۔ وہ روانی میں بات بھی کہہ گئی جو اس نے ابھی کھل کر نہیں بتائی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رامیش کو کیا ہوا ہے؟ وہ گنگا ہو گیا ہے بابا، آرزو نے روحان سا ہو کر کہا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ کمال رائے نے پوچھا۔ ابھی مہرو کا فون آیا تھا۔ اچھا تم آرام سے بیٹھو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ کمال رائے نے اسے تسلی دی۔ اس نے بیڈ پر پڑا ہوا اپنا موبائل فون اٹھایا اور مہرو سے بات کی۔ مہرو نے صبح سے لے کر اب تک کی تمام رویداد کمال رائے کو سنا دی۔ پھر اس نے ماموں رشید سے بات کی۔ انہوں نے ہسپتال میں جو کچھ ہوا وہ بھی بتایا۔ دونوں پریشان تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو تسلیاں دیں اور رپورٹ آنے تک مزید قدم نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔
آرزو तुम्हारे ख्याल में रामेश के साथ ऐसा क्यों हुआ है? कमाल राय ने फोन बंद करके एक तरफ डालते हुए पूछा। ऐसा किसने किया है? कौन है वो? बाबा, मुझे कुछ नहीं मालूम। आरजू जैसे एकदम सहम गई। उसने घबराकर कमरे में चारों तरफ देखा। आज सुबह आरजू के कमरे में सितारा ने जो कुछ देखा था, इसके बारे में कमाल राय को कुछ मालूम न था। आरजू ने सितारा को सख्ती से मना कर दिया था कि वो ये बात घर में किसी को ना बताए। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रही हो, इससे डर रही हो। बोलो बेटे, डरो मत। जब तक तुम मुझे पूरी बात बताओगी नहीं, हमें अपने दुश्मन के बारे में वाज़ेह तौर पर मालूम नहीं होगा, तो हम उससे लड़ेंगे किस तरह? कमाल राय ने बड़े एतमाद से कहा। तुम जो कुछ भी जानती हो मुझे साफ साफ लफ्ज़ों में बता दो। बाबा, मैं कुछ नहीं जानती। इसने पुरएतमाद लहजा इख्तियार करने की कोशिश की। नहीं आरज़ू, मैं जानता हूँ, तुम बहुत कुछ जानती हो। तुम झूठ बोल रही हो, मुझसे छुपा रही हो, हम सबका नुकसान कर रही हो। आज उसने रामेश ख्याल के कुव्वत गोयाई छीनी है। हो सकता है कल वो मुझे भी कोई नुकसान पहुँचा दे। कमाल राय ने आरजू की तरफ इल्तिजा आमेज अंदाज में देखते हुए कहा। नहीं बाबा, मैं सारे नुकसान बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो आपको कोई नुकसान पहुँचाए। बाबा, मैं यूँ तो काफ़ी बातें आपको बताती हूँ। मैं स्याह लिबास वाले के बारे में भी आपको बता चुकी हूँ, और आज सुबह जो कुछ सितारा ने मेरे कमरे में देखा वो भी सुन लीजिए। सितारा ने क्या देखा? कमाल राय ने परेशान होकर पूछा। सितारा ने इसके कमरे में जो कुछ देखा था और जैसे देखा था वो आरजू ने पूरी तफसील से बता दिया। ये सब क्या है बेटा? कमाल राय ने सारी बात तवज्जो से सुनकर कहा। बाबा, ये सब मेरे बचपन से मेरे साथ है। मैं आपको अपने बचपन की बहुत सी बातें बता चुकी हूँ। जो बातें इस वक्त मेरे छोटे से जहन में वाज़ेह नहीं थी, वो अब वाज़ेह होकर मेरे सामने आ गई हैं। आरजू ने सोचते हुए कहा। हाँ बेटा, बताओ। जो कुछ भी तुम जानती हो पूरे एतमानान से बताओ। कमाल राय ने इसका हौसला बढ़ाया। बाबा, वहाँ एक हॉल नुमा कमरा था। इस कमरे में बेपनाह ताक बने हुए थे और हर ताक में एक मुजस्मा रखा था। इस कमरे का फर्श सुर्ख ईंटों का था। मैं इस फर्श पर दौड़ती फिरती थी। वहाँ बेशुमार सांप होते थे। मैं इनसे खेला करती थी। आरजू की आंखों में यादों का अलाव रोशन था और वह यादों में खोई धीरे धीरे वो बोल रही थी। बाबा, वहाँ इन मुजस्मों का एक देवता था, चाहे तो आप उसे सांपों का बादशाह कह लें। उसके सर पर एक सुनहरा सांप कुंडली मारे ताज की तरह सजा रहता था। उस बादशाह का नाम पुरमान था। उस पुरमान ने मुझे अपने बेटे के लिए मुंतखब किया था। उसके बेटे का नाम रंतारू था। मैं जब तक वहाँ रही मैंने कभी रंतारू को नहीं देखा। बस इसके बारे में अजीब से किस्से सुने थे जो उस वक्त मेरे छोटे जहन में वाज़ेह नहीं होते थे, लेकिन अब हर चीज़ आईने की तरह साफ हो चुकी है। कुछ अरसा पहले रात की रानी पर जो सांप, वो रंतारू ही था। पहले सालगिरह वाली रात वो मुझ तक आ पहुंचा। उस रात उसने मुझे डसा। अब इसका जब जी चाहे आ जाता है और डस कर चला जाता है। अब शायद उसने रूप बदल लिया है। वो स्याह लिबास में होता है। मैं बगैर बोले इससे बात करती हूँ, वो बगैर आवाज़ के मुझसे मुखातिब होता है। बाबा, वो मेरे दिमाग में बोलता है। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर कोई मेरे बीच आया तो वो उसे बर्बाद कर देगा। बाबा, इसीलिए मैंने निकाह से इनकार कर दिया था। आपने मेरी बात नहीं मानी। अब आप नतीजा देख लें। तुम परेशान मत हो आरजू, तुम्हारा बाप इतना कमज़ोर नहीं कि वो एक सांप से डर जाए। कमाल राय ने इसके हाथ मजबूती से पकड़ कर कहा। इसके हाथ एकदम ठंडे हो रहे थे। वो चंद लम्हे बगौर इसको देखने के बाद बोला, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि सब कुछ मुझे बता दिया। अगर पहले बता देती तो और अच्छा होता। खैर, कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल फिक्रमंद मत हो, मैं उसे देख लूँगा। दूसरे दिन मामू रशीद रामेश ख्याल को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। टेस्ट रिपोर्टें आ चुकी थीं। रिपोर्टें लेकर डॉक्टर को दिखाने के लिए
اس کے کمرے کی طرف جا رہے تھے کہ کمال رائے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے رامیش خیال کو گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپکی اور کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رامیش خیال نے اسپات میں گردن ہلائی۔ پھر وہ تینوں ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر کلیم نے بغور تمام رپورٹس کا معائنہ کیا اور پھر بولا، رپورٹس تو ساری کلیئر ہیں، انہیں گلے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب ایک مشورہ میں آپ کو اور دوں گا۔ وہ ماموں رشید سے مخاطب ہوا۔ جی فرمائیے۔ ماموں رشید نے اپنی پوری توجہ ڈاکٹر کلیم کی طرف مبذول کر دی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کسی ماہر نفسیات کو دکھا لیں، بعض اوقات کوئی جذباتی پیچیدگی قوت گویائی کو متاثر کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر کلیم نے مشورہ دیا۔ اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ، میں کسی ماہر نفسیات سے وقت لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ماموں رشید نے کمال رائے کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ تینوں ڈاکٹر کلیم کے کمرے سے باہر آ گئے۔ کیا خیال ہے، کیا کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں؟ ماموں رشید کمال رائے سے مخاطب تھے۔ دکھانے میں کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اس کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہو، کمال رائے نے جواب دیا۔ پھر شہر کے ایک بڑے ماہر نفسیات سے وقت لے کر رامیش خیال کو دکھایا گیا۔ اس نے کوئی 1 گھنٹہ رامیش خیال سے تنہائی میں بات کی۔ ڈاکٹر کے تمام سوالوں کے جواب اس نے لکھ کر دیے۔ ان جوابوں کو ڈاکٹر پرویز نے پوری توجہ سے پڑھا۔ اس کے بعد رامیش خیال کو اندر ہی چھوڑ کر خود باہر آ گیا۔ اس نے ماموں رشید سے صرف ایک سوال کیا، کیا کسی قسم کا کوئی ذہنی صدمہ تو نہیں پہنچا انہیں؟ ڈاکٹر نے ذہنی صدمہ تو دور کی بات، اسے کسی نے کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ ماموں رشید مسکرا کر بولے، البتہ ایک بات ضرور ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ اس کا نکاح ہوا ہے 1 دن پہلے، یوں سمجھے رات کو نکاح ہوا ہے اور صبح یہ قوت گویائی سے محروم تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ کے کوئی سوال کرنے سے پہلے میں ایک بات صاف طور پر بتا دیتا ہوں، یہ نکاح اس کی عین منشا کے مطابق ہوا ہے۔ اس نکاح سے اسے ذہنی صدمے کے بجائے بے انتہا خوشی ہوئی ہے۔ اگر اس خوشی نے اسے قوت گویائی سے محروم کر دیا ہے تو میں کہہ نہیں سکتا۔ ماموں رشید نے کمال رائے کی جانب ایک نظر دیکھتے ہوئے ڈاکٹر پرویز کو مخاطب کیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اچانک خوشی کی خبر سن کر مر جاتے ہیں، ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال میں ایک دوا لکھ کر دے رہا ہوں، 1 ہفتہ کھلائیے، پھر آ کر مجھے بتائیے۔ ڈاکٹر پرویز نے کاغذ پر دوا کا نام لکھ کر پرچی ماموں رشید کو تھما دی اور پھر اپنے اسسٹنٹ کو اشارہ کر کے رامیش خیال کو باہر بلوا لیا۔ کمال رائے نے اٹھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے ڈاکٹر پرویز کے کمرے سے لے کر باہر آ گیا۔ کمال رائے کی سمجھ میں اب یہ بات اچھی طرح آ گئی کہ یہ کیس نہ کسی ENT اسپیشلسٹ کا تھا اور نہ کسی سائیکائٹرسٹ کا، یہ کیس کسی اور کا ہے۔ اس کا جواب بلی کے بچے کے ساتھ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے۔ شام کو جب کمال رائے اس کے سامنے پہنچا تو وہ حسب معمول دیوار سے ٹیک لگائے سامنے نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ بلی کا بچہ بیگ کے اوپر اچھل کود مچاتے ہوئے کھیل رہا تھا۔ کمال رائے خاموشی سے اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہی بلی والے بابا نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر اچانک اس نے آنکھیں کھولیں۔ یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ ہمارے بلی کے بچے کے لیے روٹی لا۔ بلی والے بابا نے اپنی چمکیلی آنکھوں سے کمال رائے کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا بابا ٹھیک ہے، میں ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کمال رائے فوراً اٹھ گیا۔ اس نے جوس والے سے کسی ہوٹل کا معلوم کیا، ہوٹل نزدیک ہی تھا۔ کمال رائے ہوٹل کا پتہ معلوم کر کے وہاں سے 2 روٹیاں لے آیا۔ بابا نے روٹیوں کی تعداد تو بتائی نہیں تھی، یہ روٹیاں محض اس نے اپنے اندازے سے خریدی تھیں، اگر کوئی کمی بیشی ہوتی تو وہ دوبارہ جا کر لے آتا۔ ہوٹل کون سا دور تھا؟ یہ روٹیاں کاغذ میں لپٹی ہوئی تھیں۔ اس نے بابا کے نزدیک آ کر بہت احترام سے روٹیاں آگے کر دیں۔ بابا نے روٹیاں لے کر زمین پر رکھیں، کاغذ کھولا، ایک روٹی سے نوالا توڑا، نوالا توڑ کر بلی کے بچے کے آگے زمین پر رکھ دیا۔ روٹی دیکھتے ہی بلی کے بچے نے فوراً نوالا منہ میں لے لیا اور گردن ہلا ہلا کر روٹی کھانے لگا۔ اس طرح اس نے 3 نوالے اپنی بلی کے بچے کو کھلائے۔
और फिर साबित रोटी उठाकर अपने बैग में डाल ली। टूटी हुई रोटी का कागज उसने कमाल राय की तरफ बढ़ाया। ये ले पकड़, इसे ले जाकर इस गूंगे को खिला दे, फर फर बोलने लगेगा। चल बस अब जा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। कमाल राय ने कागज में लिपटी हुई रोटी जल्दी से थाम ली और कुछ लम्हे बैठा रहा। बिल्ली वाले बाबा ने फिर कोई बात नहीं की। वो हंस में मामूल एक टुक बगैर पलकें झपकाए सामने की तरफ देखने लगा। अब वहां बैठना बेकार था। उसने धीरे से बिल्ली वाले बाबा से मुखातिब होकर कहा, अच्छा बाबा जी मैं चलता हूँ। लेकिन जवाब में बिल्ली वाले बाबा ने कुछ नहीं कहा। वो बगैर पलकें झपकाए सामने की तरफ देखने लगा। कमाल राय फिर खामोशी से खड़ा हुआ और टूटी हुई रोटी हाथ में दबाए गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी में बैठकर इसने अपना मोबाइल फोन ऑन किया और रामेश ख्याल के घर का नंबर मिलाया। दूसरी घंटी पर उधर से किसी ने रिसीवर उठाया और हेलो कहा। कौन? कमाल राय ने पूछा। आपने किससे बात करनी है? उधर से पूछा गया। जी रशीद मामू से, कमाल राय ने कहा। मामू इस वक्त घर पर नहीं है, जवाब मिला। अच्छा, आप मेहरून निसा बोल रही हैं? कमाल राय ने मामू कहने की वजह से अंदाज़ा लगाया। जी, लेकिन आप कौन? आज का अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ। मैं कमाल राय बात कर रहा हूँ। जी अंकल, कैसे हैं आप? मेहरू ने खुशदिली से कहा। भाई मेहरू, ये बताओ रामेश कहाँ है? घर पर हैं, मेहरू ने जवाब दिया। क्या कर रहे हैं? कमाल राय ने पूछा। अपने कमरे में हैं, मेरा ख्याल है टीवी देख रहे हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो, 1 घंटे के अंदर रामेश को मेरे घर लेकर आ जाओ। अंकल खैरियत तो है? हाँ खैरियत है, मुझे पक्का यकीन है जब रामेश यहाँ आएगा तो उसकी ज़बान खुल जाएगी, फर बोलने लगेगा। कमाल राय ने बड़े यकीनी अंदाज में कहा। हाय सच अंकल, मेहरू खुशी से उछल पड़ी। मैं भाई को अभी लेकर आती हूँ। मैं इस वक्त कहीं और से बोल रहा हूँ, तुम अगर मुझसे पहले पहुँच जाओ तो मेरा इंतज़ार करना। ठीक है अंकल। मेहरू ने ये कहकर रिसीवर रख दिया और दौड़ती हुई रामेश ख्याल के कमरे में पहुँची। रामेश ख्याल कालीन पर लेटा हुआ था, टीवी खुला हुआ था, लेकिन वो एक टुक छत को घूर रहा था। भाई जल्दी उठें, मेहरू उस पर किसी बिजली की तरह गिरी। उसने परेशान होकर उसे देखा और हाथ के इशारे से पूछा, क्या हुआ? अंकल ने बुलाया है, उनके घर चलें। वो बेताबी से बोली। क्यों रामेश? उन्होंने कहा है राम को लेकर आ जाओ। मेहरू ने जल्दी जल्दी बताया। भाई तुम फर बोलने लगोगे। बोलने का जिक्र सुनकर रामेश ख्याल के जिस्म में करंट सा दौड़ा। वो फौरन उठकर खड़ा हुआ, वॉशरूम में जाकर मुंह हाथ धोया, कपड़े तब्दील किए और गाड़ी स्टार्ट करके मेहरू का इंतज़ार करने लगा। कमाल राय अपने घर पहुंचा तो रामेश ख्याल और मेहरू इससे पहले पहुंच चुके थे। वो ड्राइंग रूम में थे। आरजू भी वहां मौजूद थी। मेहरू और आरजू एक सोफे पर बैठी गपशप में मशगूल थीं। कमाल राय ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो रामेश और मेहरू ने इसका खड़े होकर इस्तकबाल किया। आ गए भाई तुम लोग, गुड। वो खुश होकर बोला। आरजू ज़रा सितारा को तो बुलाओ। जी अच्छा। आरजू ड्राइंग रूम से निकलने लगी तो कमाल राय ने उसे रोक दिया। आरजू तुम इन लोगों के साथ बैठो, मैं खुद जाता हूँ। आरजू रुक गई और कमाल राय कमरे से निकल गया। कुछ देर के बाद वो आया तो उसके हाथ में एक प्लेट थी, दूसरे हाथ में पानी से भरा गिलास। कमाल राय ने प्लेट रामेश ख्याल के सामने मेज पर रखी तो इन तीनों ने बड़ी दिलचस्पी से इस प्लेट को देखा। उन्हें ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि इसमें एक तंदूरी रोटी है और वो भी पूरी नहीं। बाबा जी क्या है? आरजू ने अजीब से लहजे में कहा। कमाल राय ने अपनी एक उंगली होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर वो रामेश ख्याल से मुखातिब होकर बोला, बेटा मुझसे ये सवाल ना करना कि ये क्या है और कहाँ से लाया हूँ, बस तुम इस रोटी को खामोशी से खा लो। रामेश ख्याल ने ये सुनते ही ज़रा सा भी पसोपेश नहीं किया। उसने प्लेट उठाकर करीब रखी और एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में रख लिया और चबाने लगा। शाबाश बेटा, इसे पूरा खा लो। कमाल राय ने उसे उकसाया। वो जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा। रामेश ख्याल ने जब रोटी का आखिरी निवाला मुंह में रख लिया तो कमाल राय ने उसे पानी दिया। रामेश ने पूरे इत्मीनान से पानी पिया और खाली गिलास मेज पर रख दिया।
कमाल राय की तरफ पुरतजस्सुस नजरों से देखने लगा। कहो अल्लाह, कमाल राय ने पुरअज़्म लहजे में कहा। आरज़ू, जो अब तक खामोश तमाशाई बनी थी, अचानक खड़ी हुई और रामेश ख्याल के नज़दीक आकर उससे एक उंगली दिखाकर बोली, दूसरे की रोटी खाकर बोलता है, मैं देखती हूँ तू कैसे बोलेगा। आरज़ू का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने तनबीही अंदाज में एक उंगली उठा रखी थी। अंदाज ऐसा था जैसे उंगली न हो, रिवाल्वर हो। उधर रामेश ख्याल बोला और उधर उसने गोली मारी। ये एक गैर मुतवक्का सूरत हाल थी। ये बात इसके तसव्वुर में भी ना थी कि आरज़ू अचानक इस तरह का अंदाज इख्तियार करेगी। इसके जारहाना अंदाज से साफ पता चल रहा था कि वो अपने आप में नहीं है। आरज़ू, पीछे हटो, कमाल राय ने गुस्से से कहा और फिर इसका जवाब सुने बगैर रामेश ख्याल से कहा। कहो अल्लाह। रामेश ने एक नज़र आरज़ू की तरफ देखा और फिर कमाल राय की तरफ। अपना चेहरा करके मुस्कुराया और बड़े यकीनी अंदाज में बोला, अल्लाह। अल्लाह का नाम लेकर उसने कुछ इस तरह अदा किया कि जैसे आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। उसे बोलता देखकर कमाल राय खिल उठा। मेहरू के चेहरे पर भी एकदम खुशी नाच गई। भाई, आप बोल सकते हैं। हाँ मेहरू, मैं बोल सकता हूँ। रामेश ख्याल ने आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। देखो आरज़ू, मेरा भाई बोल सकता है। मेहरू एकदम पलटकर आरज़ू से मुखातिब हुई, लेकिन कमरे में आरज़ू कहाँ थी? वो तो रामेश ख्याल के अल्लाह कहते ही ड्राइंग रूम से निकल गई थी। अरे, ये आरज़ू कहाँ गई? ये कह के मेहरू इसकी तलाश में ड्राइंग रूम से बाहर जाने लगी। मेहरू, उसे जाने दो, उसके पीछे मत जाना। कमाल राय ने तनबीह की और ये तनबीह कुछ इस अंदाज से की कि मेहरू सहम कर वापस आ गई। आरज़ू को क्या हुआ है? रामेश ख्याल फिक्रमंदी से बोला। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कमाल राय ने तसल्ली आमेर लहजे में कहा। मुझे खुशी है तुम्हारी ज़बान खुल गई। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, रामेश ख्याल ने पूरी सच्चाई से कहा और बड़े तशक्कुर आमेज अंदाज में कमाल राय की तरफ देखा और बोला, अंकल, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। जो काम डॉक्टर ना कर सके वो आपने कर दिया। बेटा, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। वही सब कुछ जानता है, वही रास्ता दे। अंकल, आपको ये रोटी कहाँ से मिल गई? इस रोटी ने जो कमाल किया है, मेहरू भी इजहार तशक्कुर किए बिना न रह सकी। मेहरू, ये राज की बात है, कमाल राय ने मुस्कुराकर कहा। कोई बात नहीं अंकल, ना बताएं। वो हंसकर बोली। अच्छा बेटा, अब आप लोग जाएं, रशीद साहब को जाकर ये खुशखबरी सुनाएं। कमाल राय ने कहा। अंकल, मैं आरज़ू से मिलाऊं? मेहरू ने इजाज़त चाहिए। नहीं बेटा, आप अंदर ना जाएं और मेरी बात का बुरा भी ना मानें। आरज़ू से मिलना इस वक्त ठीक नहीं होगा। वैसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कमाल राय ने खड़े होते हुए कहा। अच्छा अंकल, जैसे आपकी मर्जी। मेहरू भी उठ गई और भाई चलें। रामेश ख्याल चंद में खामोशी से बैठा रहा, जैसे सोच रहा हो कि उठे या ना। उसे आरज़ू का ख्याल था, वो उसे देखना चाह रहा था, क्योंकि आरज़ू का रवैया बड़ा नाकाबिले फ़हम था। लेकिन कमाल राय ने मेहरू को मना कर दिया था, लिहाजा इस सिलसिले में अब उसका कुछ कहना फजूल ही था। अच्छा, वो एक गहरा और ठंडा सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। कमाल राय ने इन दोनों को गेट तक छोड़ा और फिर तेज़ी से घर की तरफ बढ़ा। उसे अब अपनी बेटी की फिक्र थी। कमाल राय ने यह अंदाज़ा तो लगा लिया था कि इसका अंदाज अचानक नाकाबिले फ़हम क्यों हो गया था। रामेश की ज़बान खुले ये बात उसको कब गवारा थी। वो आरज़ू को ढूंढता उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन वो कमरे में ना थी। उसने वाशरूम का दरवाज़ा चेक किया, वो खुला था। वो बाहर आया तो सामने सरवरी आती नजर आई। सरवरी, बीबी कहाँ है? कमाल राय ने पूछा। कमरे में नहीं है, सरवरी ने जवाब देने के बजाय सवाल किया। नहीं। अच्छा, आप अपने कमरे में चलें, मैं उन्हें ढूंढ कर आपको बताती हूँ। सबसे पहले उन्हें पीछे लॉन की तरफ देखो, कमाल राय ने कहा और अपने कमरे में दाखिल हो गया। अभी उसे बेड पर लेटे कुछ ही देर हुई थी कि सरवरी तकरीबन चीखती हुई उसके कमरे में दाखिल हुई। मालिक, मालिक। हाँ, क्या हुआ? वो एकदम घबरा कर उठ बैठा।
मालिक, बीबी रात की रानी के पास पड़ी हैं, उनकी बुरी हालत है। कमाल राय ने सरवरी की पूरी बात सुनी ही नहीं। वो बेतहाशा पीछे लॉन की तरफ भागा। वो घर के पीछे की तरफ आया तो उसे आरज़ू दूर ही से नजर आ गई। सितारा उस पर झुकी हुई थी। बीबी बीबी, कमाल राय ने सितारा को पीछे हटाया और फौरन घास पर बैठ गया। आरज़ू के हाथ पांव मुड़े हुए थे, मुंह खुला हुआ था। वो बड़े खौफनाक अंदाज से सांस ले रही थी। इसकी सांसों की आवाज़ में किसी सांप की सी फनकार थी। सितारा, लाल मोहम्मद को कहो गाड़ी निकाले। अच्छा मालिक। सितारा सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भागी। फिर कमाल राय ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो बेहद वजनी हो चुकी थी। उसे बड़ी हैरत हुई, इतना वजन उसकी बेटी में कहाँ से आ गया। उसने सितारा और सरवरी की मदद से उसे उठाया और ले जाकर गाड़ी में डाला। कमाल राय ने सितारा और सरवरी को भी साथ ले लिया और लाल मोहम्मद से अस्पताल चलने को कहा। लाल मोहम्मद ने बड़ी महारत और बड़ी रफ्तार से गाड़ी चलाई। इसने बहुत कम वक्त में मतलूबा अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल पहुंचने के कोई 15-20 मिनट बाद आरज़ू को होश आया और वो नॉर्मल हो गई। दौरे किसी कैफियत जाती रही। जब उसे एहसास हुआ कि वह अस्पताल में है तो बड़ी हैरान हुई। उसे बस इतना ही याद था कि वो रात की रानी के नज़दीक गई थी। बेल के नज़दीक जाते ही इसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था और फिर उसे होश न रहा। जब उसे होश आया तो इसने खुद को अस्पताल में पाया। वो खासी कमज़ोरी महसूस कर रही थी। अस्पताल में कमज़ोरी दूर करने के लिए ड्रिप लगाई गई और कोई 1.5 से 2 घंटे में उसे रुखसत कर दिया गया। घर आकर कमाल राय ने जब रामेश ख्याल के बारे में बताया कि उसकी क़ुव्वत गोयाई वापस आ गई है तो इसने बड़ी खुशी का इजहार किया। बाबा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये सब कैसे हुआ? कमाल राय ने बिल्ली वाले बाबा का जिक्र हदफ करके उसे रोटी खिलाने का पूरा किस्सा सुनाया। इसने इस वाक़े को कुछ इस अंदाज में सुना जैसे वो ड्राइंग रूम में इस वक्त मौजूद ही न थी। कमाल राय ने इसकी इस कैफियत को ख़ास तौर पर नोट किया। जब कमाल राय ने वो बात बताई जो उसने रामेश ख्याल से शदीद गुस्से की हालत में कही थी तो आरज़ू अपने बाप को हैरत से तकने लगी। हैं बाबा, मैंने ऐसा कहा? हाँ बेटा, क्या तुम्हें याद नहीं? कमाल राय ने पूछा। बाबा, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। सवाल यह है कि मैं उन्हें बोलने से क्यों रोकती भला? कमाल राय ने ये जान लिया कि आरज़ू से ये सब नादानिस्तगी में हुआ, अनजाने में हुआ। शायद उसने किसी के असर में ऐसा कहा। तब कमाल राय ने इस मौजू पर मज़ीद उससे बात न की। ख्वामखा इसका जहन उलझन का शिकार हो जाता। उसने सोच लिया था कि क्या करना है। अगले दिन शाम को उसने बिल्ली वाले बाबा की खिदमत में हाजिरी दी। वो फुटपाथ पर बैठे बाबा के सामने खामोशी से बैठ गया। बिल्ली वाला बाबा दीवार से टेक लगाए सामने की तरफ तके जाता था। जब कमाल राय इसके सामने बैठा तो इसने इस पर नज़रें डाले बगैर फिर आंखें बंद कर लीं। वो कुछ देर यूं ही खामोशी से आंखें बंद किए बैठा रहा। फिर उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और कमाल राय को घूर कर देखा और बोला, तेरी बेटी पर उसने कब्जा जमा लिया है। खैर, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, उसे भी देखेंगे। फिलहाल तो रात की रानी का कुछ कर। रात की रानी का? कमाल ने चौंक कर पूछा। बाबा, क्या करूं? आप जो बताएंगे वो करूंगा। अरे, इस मुसीबत को काट कर फेंक। अरे, जड़ से निकलवा दे सुसरी को। वो कोई अंडे थोड़ी देगी, उम्र की थोड़ी है, वो कमबख्त तो बच्चे दे रही है। कमाल राय के समझ में बस इतनी बात आई कि इस रात की रानी को कटवाना है। अंडे व बच्चे वाली बात वो नहीं समझ सका। समझता भी कैसे? इस बात का कोई सर पैर होता तो वो समझता। ठीक है बाबा, मैं रात की रानी को कटवा देता हूँ, कमाल राय ने फर्माबरदारी से कहा। जड़ से निकलवा दे इसको, और देख जड़ से खुद ही निकालना। जैसे ही जड़ से निकले फौरन इस गड्ढे को भर देना। समझ गया ना हमारी बात? बिल्ली वाले बाबा ने इसकी तरफ देखते हुए तस्दीक चाही। हाँ बाबा, इतनी बात तो समझ में आ गई, कमाल राय बोला। बस तो फिर जा, राह लग अपनी, हमें अपना काम करने दे। ये कहकर बिल्ली वाले बाबा ने अपनी नज़रें सामने किसी गैर मरई नुक्ते पर जमा दी। कमाल राय खामोशी से उठा और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। दूसरे दिन सुबह उसने माली को बुलवाकर उसे काम पर लगवा दिया। माली ने 1.5 फीट लंबी कैंची से रात की रानी की शाखें काटना शुरू कर दी।
कमाल राय ये काम अपनी निगरानी में करवा रहा था। वो लॉन में एक कुर्सी डाले बैठा था। अभी माली ने 2-3 शाखें ही काटी थीं कि आरजू अचानक आंधी तूफान की तरह आई और माली से कैंची छीनने की कोशिश करते हुए चीखी, नहीं नहीं। इस अफ्ताब पर माली घबरा गया। उसने फौरन कैंची अपने हाथों से छोड़ दी और घबरा कर कमाल राय को देखने लगा। कमाल राय के लिए ये एक गैर मुतवक्का अमल था। वो तेजी से उठकर आरजू के पास आया और इसके हाथ से कैंची लेता हुआ बोला, क्या बात है बेटा? बाबा, ये रात की रानी को काट रहा है, इसे मना कर दें वरना इसकी यही कैंची मार दूंगी, आरजू ने गजबनाक लहजे में कहा। नहीं बेटा, ये अब नहीं काटेगा, आप आ जाएं मेरे साथ। कमाल राय ने आहिस्तगी से इसके कंधे पर हाथ रखा और इससे इधर उधर की बातें करता हुआ कमरे में ले गया। आरजू, तुम यहाँ बैठो, मैं माली को बंगले से निकाल कर आता हूँ, वो उसे बेड पर बिठाते हुए बोला। हाँ बाबा, इस खबीस को बाहर निकाल दें, वो बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली। कमाल राय उसे बेड पर बैठता छोड़कर जल्दी से कमरे से निकला और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो अपने कमरे में से भागकर चाबी ले आया और इसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। इसके बाद वो इत्मीनान से बंगले के पिछले हिस्से में आया और माली को कैंची देकर बोला, हाँ भाई शुरू करो। माली ने कैंची लेके कटाकट रात की रानी की कटाई शुरू कर दी। रात की रानी आधी से ज़्यादा कट चुकी थी। आरजू के कमरे से इसकी चीखें सुनाई दीं। कमाल राय ने पलटकर खिड़की की तरफ देखा तो वो शीशे के उस पार नजर आई। वो चीख रही थी और बार बार शीशे पर हाथ मार रही थी। वो रात की रानी के कटने पर एहतजाज कर रही थी। माली ने आरजू की चीखें सुनकर और उसे शीशे के पीछे एहतजाज करता देखकर रात की रानी को काटने से हाथ रोक लिया तो कमाल राय ने उसे सख्ती से कहा, जल्दी करो, हाथ मत रोको। अच्छा साहब, वो ये कहकर फिर से कटाई में लग गया। कमाल राय फिर उठकर खिड़की के नज़दीक आया। उसने आरजू को हाथ के इशारे से खामोश रहने को कहा, मगर वो खामोश रहने वाली कब थी? कभी वो खिड़की के शीशे पर हाथ मारती और कभी कमरे के दरवाजे को जाकर हिलाती। वो बुरी तरह चीख रही थी, कुछ इस तरह चीख रही थी जैसे कैंची रात की रानी पर नहीं चलाई जा रही हो, उस पर चलाई जा रही हो। रात की रानी की अब तमाम शाखें कट चुकी थी, महज नीचे का थोड़ा सा हिस्सा रह गया और इस तने को जमीन खोदकर जड़ से समेत निकाला जा सकता था। माली तने के अतराफ की जमीन एक तेज खुरपी से खोद रहा था। साथ साथ वो तने को हिलाकर और कभी खींच कर देखता भी जा रहा था। कमाल राय ने उसे हिदायत दे रखी थी, वो जड़ को महज ढीला कर देगा, निकालेगा नहीं। आरजू की चीखो पुकार बदस्तूर जारी थी। रात की रानी के कटने के साथ इसकी चीखो पुकार में मजीद इजाफा होता जा रहा था। वो चीखती हुई पूरे कमरे में इधर उधर भाग रही थी। कभी वो दरवाजे बजाती, कभी खिड़की के शीशों पर हाथ मारती। इतने में माली ने रात की रानी की जड़ के एतराफ की जमीन खोद ली और रात की रानी की जड़ हाथ से थोड़ी सी खींच कर देखी। वो निकाले जाने के काबिल हो गई थी। तब माली ने कमाल राय को आवाज़ दी, साहब जी। कमाल राय फौरन तेजी से चलता माली के पास आया। हाँ भाई साहब, जड़ ढीली पड़ चुकी है, आप खींच कर निकालेंगे तो पूरी जड़ आराम से निकल आएगी। माली ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम इधर आ जाओ और खुरपी मुझे दे दो। ठीक है साहब। माली अपने कपड़े झाड़ता क्यारी से बाहर निकल आया और उसने खुरपी कमाल राय के हाथ में दे दी। कमाल राय ने क्यारी में घुसकर खुरपी मिट्टी के ढेर में गाड़ी और अल्लाह का नाम लेकर तने को मजबूती से पकड़ा और एक झटके से उसे जमीन से खींच लिया। जड़ निकलने की वजह से काफी गहरा गड्ढा बन गया। जड़ निकलते ही एक छन्नाका सा हुआ। कमाल राय को अंदाजा हो गया कि आरजू ने शीशा तोड़ दिया है, मगर उसने पलटकर नहीं देखा। उसकी नज़रें गड्ढे पर जमी हुई थीं। वहाँ उसे जो कुछ नज़र आ रहा था वो नाकाबिले यकीन था। इस गड्ढे के अंदर बेशुमार सांप के बच्चे गुच्छे की सूरत में कुलबुला रहे थे। अब कमाल राय की समझ में बिल्ली वाले बाबा का जुमला आया। उसने कहा था, अरे इस मुसीबत को काट के फेंक, जड़ से निकलवा दे सुसरी को। वो कोई अंडे दे रही है, वो मुर्गी थोड़ी है, कमबख्त बच्चे दे रही है।
कमाल राय ने बिल्ली वाले बाबा की हिदायत के ऐन मुताबिक फौरन ही इस गड्ढे को मिट्टी से भरना शुरू कर दिया। वो बहुत तेजी से खुरपी के जरिए गड्ढे में मिट्टी डालता गया, यहाँ तक कि गड्ढा मिट्टी से पुर हो गया। फिर उसने माली के हाथ में खुरपी देकर कहा, इस गड्ढे को अच्छी तरह पाट दो। ये कहकर वो तेजी से क्यारी से निकला। अब उसे आरज़ू की फिक्र हुई। वो खिड़की की तरफ बढ़ा। सितारा खिड़की के नज़दीक से दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। इसने फूलती सांसों के दरमियान कहा, मालिक। क्या हुआ? कमाल राय खिड़की की तरफ बढ़ा। मालिक, बीबी शायद बेहोश हो गई हैं। वो बेड के नीचे पड़ी हैं, सितारा ने इसके साथ चलते हुए बताया। कमाल राय ने एक नज़र खिड़की के टूटे हुए शीशे में से डाली। आरज़ू उसे कालीन पर बेहोश बेसुध पड़ी हुई नजर आई। वो तो अच्छा था शीशे के ऊपर ग्रिल मौजूद थी, वरना आरज़ू शीशा तोड़कर कब की बाहर आ चुकी होती। अगर वो बाहर आ जाती तो जाने क्या हो जाता। कमाल राय जल्दी से घूमकर इसके कमरे के दरवाजे पर भागकर पहुंचा। आरज़ू के दोनों हाथ जख्मी थे, इनसे खून बह रहा था और वो बेहोश पड़ी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। कमाल राय ने उसे अपने हाथों में उठाया और गाड़ी में डालकर फिर अस्पताल ले गए। दोपहर के खाने पर दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आरज़ू के दोनों हाथों में पट्टियां बंधी थी और वो अपने बाप को शर्मिंदा शर्मिंदा सी देख रही थी। अस्पताल से घर आने तक कमाल राय ने इससे अभी तक कोई बात नहीं की थी। कमाल राय ने इसकी पसंदीदा डिश से सालन निकाल कर निवाला बनाया और फिर इसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, लो बेटा, मुंह खोलो। बाबा, बड़ा अजीब लग रहा है। आरज़ू खजल सी हो गई। कोई अजीब नहीं लग रहा, मैंने तुम्हें अपने हाथों से कई बार खाना खिलाया है। वो तो बचपन की बात है ना बाबा, तुम तो अब भी मेरे लिए बच्ची हो। वो तो सारी उम्र रहूंगी। बस फिर मुंह खोलो और मेरे हाथ से खाना खाओ। आरज़ू ने खामोशी से अपना छोटा सा मुंह खोल दिया। कमाल राय ने बहुत एहतियात से इसके मुंह में निवाला रखा और उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। आरज़ू इसकी नज़रों के सामने अचानक छोटी सी हो गई थी और इसकी गोद में बैठी थी। कमाल राय उसे चमचे से सिंधी बिरयानी खिला रहा था। फिर उसका ध्यान पलटा। सिंधी बिरयानी के ख्याल से उसे अपनी मारवी याद आ गई। सिंधी बिरयानी कमाल राय को बहुत पसंद थी। जब मारवी ने पहली बार सिंधी बिरयानी बनाई तो मारवी भाप उड़ाती डिश इसके सामने सिरकाते हुए बोली, जनाब निकालिए। नहीं जनाब, ये काम आप खुद अपने लिए। कमाल राय हंसकर बोला, अच्छा, मारवी ने कहा और प्लेट खिसकाकर इसमें बिरयानी निकाली और चमचा उसे देते हुए बोली, लीजिए हजूर। नहीं भाई, कमाल राय ने खाने से साफ इनकार किया। अब क्या हुआ? मारवी हैरान होकर उसे देखने लगी। जनाब, आपने पहली मर्तबा हमारी पसंदीदा डिश बनाई। इसका इफ्तिताह इतनी बेदिली से तो ना होगा। फिर क्यों कर होगा? मारवी ने पूछा। भाई, हमें अपने हाथों से खिलाइए। कमाल राय ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए फरमाइश की। ओफो, बाज़ औक़ात तो आप बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। मारवी ने प्लेट अपने आगे करके बिरयानी से चमचा भरा और इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लीजिए, मुंह खोलिए। कमाल राय ने खुश होकर अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया और जब चमचा मारवी ने इसके मुंह में रखा तो इसने मारवी का हाथ पकड़ लिया। ये बदतमीज़ी है, क्या मेरा हाथ खाने का इरादा है? मारवी ने खुशदिली से कहा। ये बदतमीज़ी है, ये दुनिया का खूबसूरत तरीन बात है। इतना अच्छा पकाने वाले हाथ को जी चाहता है सारे का सारा खा जाऊं। कमाल राय ने हंसकर कहा। कमाल, मैं खुद को दुनिया की खुश नसीब तरीन औरत तस्वुर करती हूँ। अचानक मारवी की आंखें भीग गईं। वो क्यों? कमाल ने इसकी तरफ देखा। जिसे आप जैसा प्यारा शख्स मिला। मारवी ने प्यार भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। सच बताओ, मैं प्यारा हूँ? कमाल राय के मुंह से बेख्तियार निकला। हाँ बाबा, आप बहुत प्यारे हैं। आरज़ू ने बिला तकल्लुफ़ कहा। हैं? कमाल राय आरज़ू का जवाब सुनकर एकदम चौंका। तब उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। उसे इस तरह चौंकता हुआ देखकर आरज़ू को ये अंदाज़ा करने में देर न लगी कि इसका बाप इसे खाना खिलाते खिलाते कहीं माजी में गुम हो गया था। फिर इसने अपने बाबा से इस मौजू पर कोई सवाल नहीं किया। वो खामोशी से खाना खाती रही। बाप के हाथों
کھانا کھاتے ہوئے اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ اسی طرح اپنے باپ کے ہاتھوں کھانا کھاتی رہے اور چھوٹی ہو جائے۔ کمال رائے نے آرزو کو اپنی طرف پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ یہ وقت ہے آرزو سے سوال کرنے کا۔ تب اس نے آہستگی سے پوچھا، بیٹا صبح آپ کو کیا ہوا تھا؟ اتنا شور کیوں مچا رہی تھیں؟ بابا آپ نے اتنی خوبصورت رات کی رانی کی بیل کٹوا دی، ایسی محصور کن خوشبو تھی اس کی۔ آرزو نے جواب دیا، آرزو اپنے بابا سے جھوٹ مت بولو، سچ بتاؤ کیا بات تھی؟ بابا وہ اس کا مسکن تھی، آپ نے اسے اجاڑ دیا۔ آرزو نے سچ بتایا۔ کس کا مسکن تھا؟ کمال رائے نے پوچھا۔ بابا اس سیاہ لباس والے کا، رنتارو کا۔ بابا اس سنہری سانپ کا، آرزو نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ تم جانتی ہو اس کی جڑ میں کیا تھا؟ کمال رائے نے پوچھا۔ کیا بابا؟ آرزو نے کمال رائے کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی جڑ میں سینکڑوں سانپ کے بچے تھے۔ کیا تم جانتی ہو وہ کیسی تباہی مچاتے؟ وہ بڑے ہو کر پورے بنگلے میں پھیل جاتے، کمال رائے نے تشویش بھرے لہجے میں بتایا۔ ہیں بابا، لیکن وہ تو اب بھی نکل آئیں گے۔ اب نہیں نکل سکتے، کمال رائے نے پورے یقین سے کہا۔ کھانا کھا لو، پھر وہاں جا کر دیکھنا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیاری پکی کرا دی ہے۔ پکے فرش کو توڑ کر اوپر آنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ اچھا کیا بابا آپ نے، آرزو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں افسردگی سی تھی۔ آرزو تم نے شیشہ توڑ کر اپنے ہاتھ زخمی کر لیے۔ میری بچی، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا کتنا خون بہہ گیا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، آرزو معصومیت سے بولی۔ ایسا تم نے کیوں کیا؟ تم نے میری بات بھی نہیں سنی۔ بابا بس مجھ پر جنون سوار ہو گیا تھا، اگر میں باہر نکل سکتی تو یقین کرے میں اس مالی کا ضرور گلا دبا دیتی۔ آپ نے اچھا کیا مجھے تالے میں بند کر دیا۔ اس وقت تمہاری کیفیت کیا تھی؟ بس ایک ہی بات میرے ذہن میں سمائی ہوئی تھی کہ رات کی رانی کو کسی بھی طرح کٹنے نہ دوں۔ کوئی بار بار میرے دماغ میں کہہ رہا تھا، دیکھو رات کی رانی کو کسی طرح بچا لو۔ آرزو نے اپنی کیفیت بتائی۔ اب تمہیں اندازہ ہوا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے؟ ہاں بابا، میں بے بس ہوں، آرزو نے بڑی بے بسی سے کہا۔ تمہیں ذرا جرأت سے کام لینا ہوگا، کمال رائے نے اس کی ہمت بندھائی۔ بابا وہ رامیش خیال کو نقصان پہنچا چکا ہے، میں ڈرتی ہوں کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، آرزو نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر وہ کمال رائے کا ہاتھ روکتے ہوئے بولی، بس بابا پیٹ بھر گیا، اب نہیں کھاؤں گی۔ اچھا، کمال رائے نے دموالا اپنے منہ میں رکھتے ہوئے کہا، تم ڈرو مت، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بابا آپ نہیں جانتے وہ کیا چیز ہے، وہ بندے کو حواسوں پر چھا جاتا ہے، تمہیں اسے گرفت میں لینا ہوگا۔ بابا وہ بادل جیسا ہے، آپ سمجھتے دھواں ہے، بھلا دھواں کسی کی گرفت میں آتا ہے؟ آپ خود سوچیں۔ اچھا میں کرتا ہوں کچھ اس کا بھی انتظام، اس کا مسکن تو میں نے اجاڑ دیا۔ بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم کیوں ڈرتی ہو؟ بابا وہ بہت سنگ دل ہے، اسے کسی کا لحاظ نہیں، وہ انسان تھوڑی ہے، پھر وہ کیا ہے اللہ ہی جانے۔ آرزو نے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا، تم بیٹا اپنے کمرے میں چلو، میں ابھی آتا ہوں، کافی تمہارے کمرے میں ساتھ ہی پئیں گے۔ کمال رائے نے کہا، ٹھیک ہے بابا آپ آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اور ہاں بابا کھانا خوب پیٹ بھر کر کھائیے گا، آپ نے سارا وقت تو مجھے ہی کھلانے میں لگا دیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔